কয়লাৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ গোচৰত ইডিয়ে কলকাতাত আইপেক নামৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোত তালাচী অভিযান চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল দেশৰ ৰাজনীতি। ইডিৰ অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ সমুখ সমৰত বিজেপি আৰু টিএমচি। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰা আইপেকৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰতীক জৈনৰ বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ত তালাচী চলোৱাৰ সময়ত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বলপূৰ্বকভাৱে আইপেকৰ ফাইল হাৰ্ড ডিস্ক আদি লৈ যোৱা ঘটনাৰ পিছত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ইডি। মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ তদন্ত বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ইডি। ইফালে ইডিৰ বিৰুদ্ধেও ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। শুকুৰবাৰে ইডি আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। আইপেকৰ কাৰ্যালয়ত ইডিয়ে চলোৱা অভিযানৰ বিৰোধিতাৰে এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মমতা বেনার্জীয়ে। কি করবেন? আগেরবার ইলেকশনে আমার 24 ঘন্টা ক্যাম্পেইন করতে দেয়নি, আপনারা দেখেছেন। আমি গান্ধী মূর্তিতে বসে এঁকেছিলাম, তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। এই দৃশ্য দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলৰ প্ৰতিবাদ। बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे कि आप देख ले कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ইডিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে। এই প্ৰতিবাদস্থলীতে টিএমচিৰ সাংসদসকলে এনডিএৰ 4গৰাকী নেতাৰ দুৰ্নীতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক উদ্দেশ্যি টিএমচিৰ সাংসদসকলৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেললৈ কিয় নগ'ল? ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है। और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? We are not criminals to be brought here like this. The second thing is, you see some names here on this poster. The names are Ajit Pawar. The Prime Minister himself said 70,000 crores is the scam that he is doing. Where is he today? Deputy Chief Minister. Where is he today? In Maharashtra, running the government with the BJP. Second name, Himanta Bisa Sharma. He was in the Louis Berger scam and he was supposed to be in jail, said Mr. Amit Shah. Where is he today? He is Mr. Mastermind for the Northeast, for the BJP and Chief Minister of Assam. What name do you see here after that? Suvendu Adhikari. Suvendu Adhikari was caught on camera taking money. Caught on camera. Where is he today? Leader of the opposition in Bengal. ইফালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। The way she took away all the files, the way she uttered foul language against Home Minister, I think people will lose respect for her completely. I don't want to comment more, but it is a sad thing if a serving CM goes, hijack files, kidnap people. I think this is too much. देखिए बंगाल में बहुत काम करना जरूरी है और बंगाल में हमारा सरकार बनना चाहिए। हमारा टीम वहाँ बहुत ही शक्तिशाली है। एक बार मौका मिल जाए, इसलिए हमें भी हमेशा ये महसूस होता है कि त्रिपुरा में काम होता है, असम में होता है, लेकिन बंगाल में नहीं होने का कारण हम बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उसका साथ हम फाइट नहीं कर पाता हूँ। বৃহস্পতিবাৰে আইপেকৰ কাৰ্যালয়ত সোমাই মমতা বেনাৰ্জীয়ে যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল পশ্চিমবংগৰ বিজেপি। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम,
नल से जल। ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है, काट मानी 16 करोड़। ইফালে দিল্লীত আয়োজিত সংবাদমেলত বিজেপিৰ অভিযোগ কয়লা কেলেংকাৰীৰ তথ্য ঢাকিবলৈ নাটক কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।